दोस्तों, दुनिया में मोटिवेशनल स्पीकर का काम होता है कि वो लोगों के अंदर छुपी मायूसी और नाउमीदी को उम्मीद और रोशनी से जोड़ दें, ताकि यूथ अपना फोकस अपने काम पर करे और अपनी जिंदगियों में तरक्की हासिल करे। लेकिन जो इंसान आपको मोटिवेट करने आया है, इसका अपना प्रोफाइल बहुत अहमियत रखता है। इसने खुद अपनी जिंदगी में क्या अचीव किया है, कैसे वो छोटी सी जॉब से तरक्की करता हुआ मैनेजर बना, फिर सी लेवल तक आया और फिर उसके बाद पब्लिक स्पीकर बनने का उसने इरादा किया, ताकि वो अपनी जिंदगी के तजर्बात से स्टूडेंट्स को आगाह करे। स्टूडेंट्स जो बातें टीचर्स और किताबों से सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, स्पीकर इनको अपनी तजर्बात की बुनियाद पर मजीद मुस्तहकम कर देता है। लेकिन हर मामले की तरह पाकिस्तान का मामला यहाँ भी अलग ही है। इस वक्त जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इनको इससे मतलब ही नहीं कि तालिब इल्म के मसाइल क्या हैं, इनके ख्वाब क्या है और इनके ख्वाब के रास्ते में रुकावटें क्या हाइल हैं और इन रुकावटों का सोल्यूशन क्या है। इन तमाम मोटिवेशनल स्पीकर का अपना खुद कोई कैरियर प्रोफाइल है ही नहीं। ये खुद से जो कह दें हम उसी को मान लेते हैं। दूसरी बात मोटिवेशनल स्पीकर का ताल्लुक होता है कि वो जिन लोगों को मोटिवेट कर रहा है, तो ये इनके मसाइल को इस तरह टैप करे कि सुनने वाले को इसका सोल्यूशन नजर आने लग जाए। जैसे ही आपको आपके सवालों का जवाब मिलने लग जाता है, मसाइल का हल नजर आने लग जाता है, आप मोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही उलझनें दूर होती हैं, ठहराव आना शुरू हो जाता है। लेकिन हमारे स्पीकर इस बात से आशना ही नहीं कि यहाँ के लोगों के मसाइल हैं क्या और इसका हल क्या है। तो फिर ये क्या बातें करते हैं? ये बातें करते हैं इस्लाम की, इस्लामी निज़ाम की। ये कहते हैं कि इस्लामी निज़ाम नाफिज किया जाए। बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस बात से वो ये इकरार करते हैं कि पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम नाफिज नहीं है। तो जब इस्लामी निज़ाम नाफिज ही नहीं है, तो आप ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान इस्लामी मुल्क नहीं है, क्योंकि वही मुल्क या हुकूमत या रियासत इस्लामी होती है जहाँ हाकमियत किताब खुदाबंदी के मुताबिक हो, जहाँ हाकमियत अल्लाह ताला की हो और अल्लाह से मुराद है अल्लाह की सिफात, क्योंकि अल्लाह ने अपना तारुफ अपनी सिफात के ज़रिए से कराया है। तो जहाँ हाकिम खुदा की सिफात को हुकूमती मंशूर या प्रिंसिपल की हैसियत से रियासत में नाफिज कर देगा, उस रियासत को आप इस्लामी रियासत कहेंगे। और जहाँ हाकिम खुदा की सिफात को हटा देगा और उसके बदले अपनी ख्वाहिशात को नाफिज कर देगा, उसको आप कुफ्र की रियासत कहेंगे। अब सवाल होता है कि इस्लामी रियासत में खुदा की सिफात को नाफिज करने का हुक्म क्यों है? वो इसलिए कि खुदा की सिफात दर हकीकत खुराक है हमारी रूह की, जो कि हर इंसान के अंदर मौजूद है। इस रूह की नशोनुमा खुदा की सिफात पर चलने से होती है या खुदा की सिफात को अडॉप्ट करने से होती है। खुदा के रंग में रंगने से आपकी रूह की नशोनुमा होती है। इंसानों के अंदर मौजूद रूह की नशोनुमा करवाना अल्लाह ने उस इंसान की जिम्मेदारी करार दी जिसको अल्लाह ने ज़मीन की खिलाफत के तख्त पर बिठाया, जिसके पास इक्तदार हो, हाकमियत हो। इस हाकिम या खलीफा का काम है कि किताब खुदाबंदी को नाफिज कर दे, हुकूमती सतह पर सिफात खुदाबंदी का निफाज करे और खुदा की हर सिफ्त में देने का अंसर है। तो खलीफतुल अर्द की जिम्मेदारी है कि वो अपने शहरियों को, उसकी रियासत में रहने वाले हर इंसान को देने वाला बनाए, ना कि लेने वाला या भिखारी बनाए। लेकिन जहाँ खुदा की सिफात की हुकूमत कायम नहीं होती, किताब खुदाबंदी की हुकूमत कायम नहीं होती, तो फिर वहाँ हुकूमत उस बादशाह या उस हाकिम की ख्वाहिशात की होती है और उसकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए उस मुल्क की पूरी आवाम लग जाती है और इस तरह से इस मुल्क का इला इस हाकिम की ख्वाहिशात बन जाती हैं। क्योंकि आवाम की मेहनत का महासिल या मकसद ये होता है कि उनका जो हाकिम है वो खुश रहे, इसकी भूख मिटती रहे, इसका खौफ दूर होता रहे और इसके नस्ल के इमोशंस का प्लेजर मिलता रहे। हमारे मोटिवेशनल स्पीकर का मकसद ना तो आपको मोटिवेट करना है, ना ही इस्लामी निज़ाम के लिए कुछ करना है, ना ही इसके मसाइल के लिए करना है, ना ही सोल्यूशन के लिए करना है, और ना ही ये क्वालिफाइड स्पीकर हैं। इनको आप समझ लें कि 50 पेजेस का एक स्क्रिप्ट दिया गया है जिसमें कुरान की कुछ सूरतें हैं, कुछ अहादीस हैं, कुछ लोगों की फ़िलासफ़ीज़ हैं और कुछ तारीख की बातें। तो फिर इनका मकसद क्या है? इनका मकसद है सिर्फ सियासी, और वो ये है कि आपको आपके मसाइल से हटाकर दियारे गैर के मसाइल में उलझा के रखना। आपकी एनर्जीज को बजाय आपके घर की आग बुझाने के 1000 किलोमीटर दूर जो गलत हो रहा है इस पर उकसाना। ये 5th जनरेशन वॉर है और ये वॉर मीडिया के जरिए, इंफॉर्मेशन के जरिए से खेली जा रही है। फ़लस्तीन के लोगों के लिए हमारी सारी हमदर्दियां हैं। मैं तो इस पर एक नज़म भी लिख चुका हूँ, मगर हमारा अपना मसला फ़लस्तीन के मसले से बहुत बड़ा है।
اس بات کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، یہ ایک انٹرنیشنل سازش ہے کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے، اس کا مقاصد ہیں کچھ۔ دیکھیں، پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر بنا تھا۔ آج پاکستان تباہی کے دہانے پر آ چکا ہے اور ہندوستان بحیثیت ہندو ریاست کامیابیوں کی بلندیوں پہ چڑھ رہا ہے۔ اگر پاکستان ناکام ہوا تو یہ بات کلی سطح پر دنیا میں ڈکلیئر کر دی جائے گی کہ اسلام انسان کا بنایا ہوا مذہب ہے۔ جہاں بھی اسلام ہوگا وہ ریاست چاہے نیوکلیر اسٹیٹ کیوں نہ ہو وہ تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اس طریقے سے دنیا تمام مذاہب کے ساتھ ساتھ اسلام کو بھی دفن کر دے گی، اور اس سب باتوں کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ خدا کی کتاب یعنی کہ قرآن کریم انسانوں کی دنیا سے ہٹا دی جائے گی۔ ہمارے حکمران 25-50 سال آگے کا سوچنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے، وہ فقط اپنے بچوں میں ہی لگے ہیں، ان کے محلات اور ان کی خواہشات میں ہی لگے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں خدا کی کوئی ایک صفت جو ہمارے معاشرے میں ہو، جو ہمارے حکمرانوں کے اندر ہو، جو ریاست کے اداروں کے اندر موجود ہو، یا من حیث القوم ہمارے اندر ہو۔ نتیجہ یہ ہے کہ 10 کروڑ کی آبادی 2 وقت کی روٹی سے محروم ہے، اور جن کو آج روٹی میسر ہے ان کو معلوم نہیں کہ کل ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اور جس معاشرے میں روٹی میسر نہ ہو وہاں کی اخلاقیات پیسہ ہوتی ہے۔ اخلاقیات آپ کی زندگی کے لیے وہ ایبسولوٹ ویلیو ہوتی ہے جس کے لیے آپ زندگی میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جس معاشرے میں روٹی میسر نہیں وہاں پیسہ اخلاقیات ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے مکی زندگی میں جب اسلام حکومتی سطح پر نافذ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظلم ہو رہا تھا۔ آپ بتائیں اس وقت ہمارے پیارے نبی نے یا صحابہ کرام نے کیا کیا؟ سمجھیں اس بات کو کہ کفر کے نظام میں آپ کی پہلی ترجیح ہوتی ہے کہ اپنے مسائل کا شعور بیدار کرنا، عوام میں بھی اور حکمرانوں میں بھی۔ یاد رکھیے گا یہ جو بائیکاٹ ہے یہ ہمیشہ باطل پرست عقیدہ کرتا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے ان سے لڑو جیسے یہ تم سے لڑتے۔ یہ لوگ آج ہم سے اکانومی میں ٹیکنالوجی میں لڑ رہے ہیں، ہمیں بھی اکنامیکلی اور ٹیکنالوجیکلی ہی لڑنا ہوگا۔ لیکن جن کا عقیدہ باطل ہوتا ہے وہ لڑ نہیں سکتے، وہ صرف باتیں کر سکتے ہیں۔ آپ بائیکاٹ کی بات کر بھی کیسے سکتے ہیں پاکستان میں، جبکہ آئی ایم ایف کے انڈر میں آپ کا ملک چل رہا ہے، اور آئی ایم ایف تو پورا کا پورا جوش لابی ہے، جوش بھی نہیں بلکہ زائنس لابی ہے۔ آپ کے ملک کا پورا پرائس انڈیکس آئی ایم ایف کے ذریعے سے طے ہوتا ہے۔ تو یہ بائیکاٹ اور یہ فلسطین والی باتیں اس لیے ہیں کیونکہ معلوم ہے کہ ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، کوئی پرپس اچیو نہیں ہوگا، مگر کیا ہوگا، عوام کا دھیان بھٹکتا رہے گا ان کے مسائل سے، ان کو اپنے مسائل سے ڈسٹریکٹ کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے بادشاہوں نے حکومت کی ہزاروں سال، اور اس طرح انسان اپنے مسائل کی سمجھ سے ہی دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب مسائل کی سمجھ ہی نہیں ہوگی تو سولوشن کہاں سے آئے گا؟ اسی بات پہ علامہ اقبال نے جواب شکوہ میں کہا تھا کہ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ رو منزل ہی نہیں۔ میرے سننے والوں سے درخواست ہے کہ ڈسٹریکٹ نہ ہوں۔ ہمارے ملک میں ایک مسئلہ ہے کہ حاکمیت صحیح ہاتھوں میں نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنا شعور بیدار کریں، صحیح غلط کی پہچان سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی قابلیت بڑھائیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ کما سکیں، اور پھر حق کے لیے محنت کریں۔ جس پہ اقبال نے کہا تھا، ملت سے رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ۔ شکریہ۔